عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد وهذا الشرح الجديد في أول حصة من دروس لا كونطابيليتي جينيرال. في هذا الفيديو غادي نشوفو اون جينيراليتي سور لا كونطابيليتي وأهم المفاهيم الضرورية اللي خصنا نعرفو. دونك هاد الدروس سون ديستيني aux débutants et les stagiaires et les étudiants إن شاء الله. La comptabilité générale, غادي نحاول نبداو إن شاء الله une petite définition. La comptabilité générale est une technique qui permet à travers un langage conventionnel de classer et saisir et enregistrer un ensemble de flux afin d'établir des états de synthèse à la fin de l'exercice comptable, généralement le 31-12. Je fais une autre définition. La comptabilité est un système d'organisation de l'information financière permettant de saisir, de classer, enregistrer des données de base chiffrées et de fournir après traitement approprié un ensemble d'informations destinées aux différents utilisateurs. Donc la comptabilité هي واحد التقنية أو مجموعة من التقنيات اللي كتسمح لنا باش نسجلو un ensemble des opérations، واحد المجموعة من العمليات اللي كتقوم بها الشركة من بيع وشراء ومعاملات مالية خلال مدة معينة une période donnée généralement 12 mois، وكنسميوها في لا كونطابيليتي un exercice comptable اللي كيبدا le 1-1 وكيسالي le 31-12. La comptabilité a multiples rôles. Un moyen de gestion. La comptabilité هي واحد الوسيلة اللي كتسمح لنا أو اللي كتسمح للمسيرين باش يتخذوا القرارات والإجراءات الضرورية اللي كتماشى مع الوضعية المالية للشركة. دونك لا كونطابيليتي كتعطي صورة بوغ لي ديريجون باش يتخذوا قرارات مناسبة في الوقت المناسب. La comptabilité un moyen de preuve entre commerçants. Ça veut dire أن l'entreprise كدير واحد المجموعة من العمليات، يعني واحد l'ensemble des opérations باش تكون واحد la traçabilité ويكون le travail bien organisé. L'entreprise alors doit classer et enregistrer هاد les documents à la comptabilité. علاش؟ حيت نقدروا نحتاجوهم comme preuve en justice en cas de litige، يعني في حالة النزاع كنحتاجوهم comme preuve. Un moyen d'information des associés, des épargnants, des salariés et des tiers. Donc la comptabilité هي واحد الوسيلة اللي كتعطينا les informations sur la situation patrimoniale de l'entreprise، يعني كتعطينا واحد الصورة واضحة على l'association patrimoniale de l'entreprise اللي كتكون رهن إشارات الشركاء والناس اللي عندهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع l'entreprise. La comptabilité un moyen de déterminer l'assiette de plusieurs impôts. دونك الدولة باش تفرض واحد المجموعة من الضرائب على l'entreprise كتعتمد على la comptabilité comme référence pour déterminer la base de calcul. Un rôle économique, analytique, analyse et prise de décision. Il s'agit d'un outil indispensable à tous les agents économiques, chefs d'entreprise, pouvoirs publics, partenaires de l'entreprise, créanciers de l'entreprise. دونك هي وسيلة اللي كتسمح لنا بالتجميع وتحليل مجموعة من البيانات والمعطيات بها كنعرفوا واش لونتربريز بيان اورينتي وكديجاجي ان بينيفيس او لا غاديه في لا شوت. En général, la comptabilité وسيلة ضرورية pour tous les agents économiques اللي عندهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانتربريز، وأيضا هي وسيلة اللي كتضمن للانتربريز عن طريق التسيير الجيد البقاء والمنافسة والاستمرارية داخل السوق. غادي نشوفو لي تيب دو لا كونطابيليتي.
il existe trois types de comptabilité. On a la comptabilité nationale. La comptabilité nationale, elle fait l'analyse et la synthèse des opérations effectuées par l'ensemble des agents économiques, entreprises, ménages, États, agissant dans l'espace national, y compris celles réalisées avec le reste du monde. Donc la comptabilité nationale كتميزوري l'économie ديال أي دولة وكتعتمد على واحد العديد من المؤشرات ماكرو اقتصادية من أهمها le PIB, le produit intérieur brut. La comptabilité publique, elle enregistre les opérations de l'État, des collectivités locales et des établissements publics. Donc la comptabilité publique كتسجل جميع العمليات ديال الدولة اللي كتقوم بها الدولة وجميع المؤسسات العمومية المحلية سواء المحلية أو الجهوية أو الوطنية التابعة للدولة. وكتجي في الأخير عندنا la comptabilité commerciale. Grâce à l'image qu'elle donne de l'entreprise, elle permet à la direction d'en vérifier l'évolution, aux banquiers d'en apprécier la solidarité et aux associés d'en contrôler la gestion. Elle est composée de plusieurs branches. Donc la comptabilité commerciale حتى هي فيها plusieurs branches. دونك لا كونتابيليتي كوميرسيال هي اللي كيقوموا بها الخواص في اطار قانوني تضمنه الدوله. دورها كتكون من ثلاث انواع. عندنا لا كونتابيليتي جينيرال. لا كونتابيليتي جينيرال كما كتعرفوا كتسجل لينا كاع لي زوبيراسيون اللي كتقوم بها لونتربريز دون فاصون جينيرال فواحد لا بيريود دوني à partir des documents comptables pour dégager des états de synthèse à la fin de cette période. وهاد les états de synthèse هما اللي كيعطيونا les résultats وكيعطيونا l'image réelle de l'entreprise. La comptabilité analytique. La comptabilité analytique, la détermination des coûts, coûts d'achat, coûts de production, coûts de revient et la détermination de prix de vente. Donc la comptabilité analytique كتعتمد في الدراسة ديالها على les coûts. Les coûts d'achat, les coûts de production, les coûts de distribution. Donc la comptabilité analytique كتخدم produit par produit. يعني chaque produit les coûts ديالو ابتداء le coût d'achat jusqu'à la distribution. وللإشارة فلا comptabilité analytique est facultative يعني اختيارية ماشي obligatoire وكدار pour les entreprises industrielles اللي كدير التصنيع. وفي الأخير عندنا لا كونتابيليتي بريفيزيونيل اللي كتهتم بجميع التوقعات sur l'activité de l'entreprise à l'avenir يعني في المستقبل pour une période donnée pour anticiper l'évolution future de l'entreprise يعني باش كنعرفوا التطور ديال المقاولة في المستقبل. حتى لهنا نكونوا وصلنا لنهاية الفيديو ديالنا. نتلاقاو في الحصة المقبلة إن شاء الله.